Maayong buntag sa tanan. Salamat kaayo sa inyong mainito na pag-welcome nako diri sa Kapitolyo. So for this morning, duha lang akong message. First, we need to love God first for us to love Cebu better. And if you know the meaning of the word team, T-E-A-M, it means together, everyone achieves more. So, naata diri karon alang mo serbisyo sa atong probinsya. So, naghinaot ko nga we will be working together peacefully, politics aside, ang naghinaot ko nga magmalipayon sad ta sa atong trabaho. Ug daghang salamat and have a nice weekday, everyone. Have a nice week.